की आमचे जे तियात्र आसा, वेल नोन म्युजिकल थिएटर आर्ट फॉर्म जो गोंयचो आसा, विच इज देअर इन एक्झिस्टन्स सिन्स मोर दॅन अ सेंचुरी ओल्ड. तेका एक आता नॅशनल आमचे जे इंडियन नॅशनल इन्व्हेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज त्याच्या वतीन आमकां एक रेकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. इट इज प्लेस्ड एज अ 69th एलिमेंट, 56th एलिमेंट आउट ऑफ 69 इन दॅट लिस्ट. सो आमचे जे मेन जे आमचे काम आसलेले की हाऊ वी कॅन गेट अ युनेस्को रजिस्ट्रेशन इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. जे नामनेचे आसा जे मेळप म्हणजे एक सामकें एक व्हडलें काम जातलें. सो त्या खातीर एक पावल फुडें मारलेलें आसा. तितून आमकां जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलेले, प्रिलिमिनरी डॉक्युमेंटेशन पार्ट, दॅट हॅज ऑलरेडी बीन डन, अँड वी कमिंग इन टू दीस नॅशनल इन्व्हेंटरी. ते आमकां एक फुडें एक पावल आनी मारूंक एक हें मेळटलें. सो नाव दीस प्रोसेस हॅज जस्ट स्टार्टेड. सो वन्स वी हॅव गॉट अ नॅशनल रेकॉग्निशन, फुडलें आमचें काम आसतलें की आमकां ते युनेस्को कडल्यान रेकॉग्निशन कशें मेळटलें. सो त्या खातीर आमकां जायतें काम आसा. वी हॅव टू अगेन डू अ डॉक्युमेंटेशन वर्क. आनी जे स्टेक होल्डर्स जितले आसा, जे आमचे तियात्रिस्ट आसा इन गोवा, जे आमचे भायरूय आसा, सो तांकां घेवन आमी कशें डॉक्युमेंट कशें बरे तरेन आमी तयार करतले आनी वी कॅन गेट इट डन. दॅट वील बी अ प्रायम फोकस फॉर अस. तांची एक कमिटी आसता, प्रोविजनल अप्रुवल कमिटी. तातून जायती 2-3 वर्सां जाली ट्राय कोत्तात जायते स्टेट ह्यो. पूण आमचो एक कोर्यो वो एक कांयच मिस्टेक नासतना, कसले आमकां ताणें डॉक्युमेंट्स परत माग नासतना फर्स्ट टाइम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणें पास करून आमकां हो 56th एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरीन. See, once you get a UNESCO registration recognition, तुमकां सपोर्ट तेंच्या कडल्यानूच सपोर्ट आसता आनी यू विल गेट ऑल वर्ल्डान तुमकां एक रेकॉग्निशन मेळटलें. सो केन्ना आमचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतले तांकां तो सपोर्ट जाय पडटलो. ऑल एनी कायंड ऑफ रेकॉग्निशन जे फॉर्मल डॉक्युमेंटेशन टायमाक आसता पळय ते सगळें तांकां तेन्ना इजियर जातलें once you get it. Financially now you saw no tribals are given status of tribal for 3 communities and they're getting full support from the central ministry. Like that, art ministry of culture will give, we have to ask the funds and they will release us funds from the center, as well as Goa government also will give us always gives us the support to theatre academy. एक गजाल आमी लक्षात घेवपा जाय. 133 वर्स कंप्लीट 134th year. शेकडो व्हडलो इतिहास आसा तियात्राक, व्हडलो इतिहास आसा. आनी ह्या इतिहासान फकत ना हो एंटरटेनमेंटूच करूंक ना, गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर तियात्रान मोलाचें योगदान दिलां. पण इतलें आसूनय तियात्र जेन्ना देशांतल्या कल्चरल एके वळेरींत आस्पाव जायनासतना उरता आनी आयज तो जाता, ही गजाल म्हत्वाची. हातूंतल्यान तियात्र एक दायज, एक संस्कृताय गोंयची ही राखून दवरपा खातीर, ती प्रिजर्व करून ती प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी फुडल्या जनरेशना मेरेन, नवे पिळगे मेरेन ती कशी सुगार जातली, आख्या संवसारांत ती कशी सुगार जावन एक कल्चरल गोंयचो एक संस्कृतायेचो एक भाग तियात्र हे कशें नोंद जावन उरतले, हाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो फायदो हे गजालींतल्यान जातलो. Like, subscribe and get notified.